Da, ok. Dobro. Sad ću ja da vas pitam, da vidim da li znate kako se kaže kada kiša puno pada. Ide kiša. Ne kažemo ide kiša. Kiša pada ili koji još glagol znate? Na L slovo. Lije. Tako je, lije. To znači da baš puno pada. Kiša lije. Glagol je liti. A kako se kaže kada sipam vodu u cveće, što bih mogla malo češće raditi? Šta moram da? A to možete koristiti. Slično je. Trebam... Aha, zaliti, da zalijem. Aha, i jeste zalijivati imperfektivni aspekt. Aha. Da, jeste. Znači, kiša lije, moram da zalijem cveće. I zalivam cveće svake nedelje. Znači, zalivati i zaliti. Ali isto tako, ne isto tako, nego kada pravim, na primjer, baklavu. Znate šta je baklava? Da. Baklava se pravi od nekih kora, pa se to složi, pa se ispeče, pa onda, šta radimo onda? Vodu sa šećerom. To je sirup, napravim sirup i onda prelijem. To je preliti. To ćete naći u receptima. Naprimjer, dok je još vruća, baklavu preliti, a možete reći i zaliti isto kao cveće. Preliti, pa ima i imenica preliv. Pravim slatki, naprimjer, to vaše slatko mleko, da li se koristi kao preliv za neke kolače? Imaš kolač, naprimjer neki... Možda ponekad. Ili sa sosom. Ali kada možemo imati preliv, naprimjer, obično kada pečemo ribu, imamo preliv od maslinovog ulja i belog luka u Srbiji i onda prelijemo ribu tim prelivom, to je preliv. Preliti vruću baklavu, preliti sirupom. To su tip glagola kao što je glagol piti. Piti, pijem. I glagol, kako se kaže kada zvuk spoznajem? Čuti, čujem. Aha, to je taj tip glagola. A kako se kaže, znate šta znači da neko dobije batine? Biti. Tako je, biti. Imamo glagol biti kao ja sam i ja hoću da budem, to je glagol biti, ali isto imamo glagol biti, oni se biju. Biti, ja bijem, to znači tući, biti ili tući. A kako se kaže kada perem lice, uzmem vodu u šake i perem lice? Umijem. Umiti, hoću da se umijem, moram da se umijem. I slično, interesantno, neki od ovih glagola imaju ovaj imperfektivni na umivam, kao što je ovdje bilo prolivam, prelivam. Umiti, umijem i umivati, umivam. Svako jutro se umivam hladnom vodom da se probudim, na primjer. Umivam. Umiti? Miti ne koristimo taj glagol, to zvuči arhaično. Miti lice, to je kao umivati, da, ali to je arhaično, ne koristimo. Možda u nekim starim pesmama dečijim. Mije lice i brkove kao da će u svatove, mačak neki, ima u dečijoj pesmici. A nikad ne koristimo miti? Ne koristimo, više ne, zvuči arhaično. Arhaično znači staro, da, u staro vreme se koristilo, više ne. Ne, sam mislila što možda ne myci lica, ali myci... Ne, prati. Koristimo glagol prati i perem. Da, ili brisati. Brišem tablu. Kada je suva ili vlažna krpa, onda brišem. A kada je puno vode, onda perem. Kad koristim puno vode, onda perem. Ako bacim ovu čašu
na beton ili o zid, šta će se desiti sa ovom čašom? Ona će se razbiti. Aha. Bude čaša razbiti. Nek bude čaša razbijena. Aha, da. Čaša se razbije. Kada padne, čaša se razbije. A kada je svadba, ljudi razbijaju čaše i tanjire. Da? Da li to rade u Engleskoj? Ne. A u Rusiji? Mislim da je to neka balkanska stvar. To razbijanje. Grčka. Da, Grčka također. Opa! Bila sam u Grčki u nekom restoranu. Bacili tanjiri, o Bože. Aha. Kao na sreću. Da. Isto u Rusiji, ako razbiješ tanjir, ovo je na sreću. Ali to je, da. Da. To je samo ako je slučajno. Da, slučajno. Nije, šta ja sam hoćeo da... Da, to je namerno. Namerno. Nije namerno, da. Onda je sreća, ako nije namerno. A šta znači ako kažem Filip razbija srpski? Razbija. Da ja ne dobro govorim srpski, da? Obrnuto. Mislim da mi to kažemo. Da, kao smashing it. Aha, da. A razbijaš padeže, Filipe, svaka ti čast. To je razbijaš. I isto može perfektivno, jel? Razbila sam na ispitu. Ili razbila sam ispit, kao baš sam dobro uradila ispit. Dobro. A kako se kaže kad pravimo odeću, onda nam treba konac i igla i šta radimo? To je engleski stil. Šijem. Aha, šijem. Šiti je glagol. Šiti. Šiti, šijem. Ne, to je to. Peglati, aha, da, peglati je kada glačamo da bude ravno, to je peglati. A šiti znači praviti odeću. Šiti, ja šijem, a ja želim da novu haljinu. Treba mi perfektivno. Sašijem. Tako je, sašijem. Jeste, sašijem. Želim da sašijem novu haljinu. Aha, da, sašijem. Dobro. A kada idem da spavam, uzmem ćebe i šta radim? Kad stavim ćebe preko sebe, ja se složeno otkrijem. Krijem je ovo je krijem, a ako uzmem pokrivač, da se pokrijem. Zato je pokrivač. Pokrijem, pokriti i pokrivati. Pa od pokrivati, pokrivač. Pokrivač može biti ćebe ili koristimo i nemačku reč deka. Deka je baš nemačka reč i to se koristi. Ali pokrivač, ako je nešto fino koje samo stavimo na krevet da lepo izgleda, onda je to samo pokrivač. Onda pokrijem krevet da lepo izgleda. Kauč, na primjer. To je pokrivač. Ali može biti i pokrivač za spavanje. Ako to jorgan, mislim. Jorgan je baš debeo pokrivač. A, za zimu. Za zimu, da. To je jorgan. I to je turska reč. Da. Da. Jorgan. Jorgan je debeli zimski pokrivač. A kako se kaže oduzeti nekome život? Oduzeti život nekome. Ubiti, ja ubijem. Isto je taj tip glagola. Ubiti, ubijem. A ljudi u ratu se ubijaju. Tako je. Ubiti, ubijem i ubijati, ubijam. Ljudi u ratu se ubijaju. Ubijaju. Oni se ubijaju. Da, nažalost.
A kako se kaže kada imam neku ideju, pa sad je ona, tek sam počela da smišljam, ali želim još više da je, pa da bude bolja. Ili u nekoj kompaniji prave neku novu stvar ili novi softver, na primjer. Oni to... Isto tako, zemlje se dele na one koje nisu i na one koje jesu. Kako se kaže, ako ste me razumeli šta objašnjavam, develop na engleskom. Razviti, isto ja razvijem. A imperfektivno, oni kao što ubijaju, isto tako oni razvijaju. Da. Ova kompanija, na primjer, razvija novi softver. A moja baba razvija kore za pitu. Kore za pitu se isto razvijaju. Nekada, kad je moja baba bila živa, ona je pravila pitu tako što napravi testo i onda to testo razvija, razrađuje ga da bude ovako preko celog stola. Tako ga razvuče i razvije i onda pravi pitu. Potpuno isti glagol. Isti glagol, tako je. Zato što ima i glagol saviti i glagol razviti. Saviti i razviti. Čuli ste za termin možda pita savijača. Ako jedete pite ovde, ima pita savijača, to je pita koja je umotana u krug. Kao puž. Recimo kao puž, ali to je moja baba pravila, pitu savijaču, zato što je razvije koru, pa je onda savije. Isto mogu da presavijem papir, na primjer, ovo je presaviti papir na pola. Presaviti. Isto mogu da se savijem ja dole. Saviti se dole, savi se dole. Razviti, saviti. Pita savijača, to ću vam napisati, da možete da pitate da li neko pravi pitu savijaču. Saviti. Presaviti papir na pola. Ovo je presaviti papir na pola. Dobro, to su nam ti glagoli. Vrlo su interesantni.